کے ناجائز باپ امریکہ نے بلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی 11 روزہ فضائی بمباری میں کم سے کم جو خبریں میڈیا کے مطابق ہے، حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں صحیح نہیں آ رہی ہے، 250 فلسطینی شہید ہوئے، ان میں 66 کم عمر معصوم بچے شامل ہیں۔ پوری دنیا کے چینلز، اینکرز، اینکرائیں، ہمارے ہاں پر بھی 2-3 آنٹیاں ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کو نظر آتا ٹوپی والا ایسا اگر بمباری کرتے ہوئے تو اب تک تو جناب اب میڈیا والے ہی اس کو پھانسی کی سزا بھی سنا دیے ہوتے۔ اسرائیل آتنکوادی ہے اور اس سے بڑا آتنکوادی کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑے آتنکوادی کو جو ہے جو اسرائیل کو ہتھیار دیتے ہیں اور اسرائیل کے ناجائز باپ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین چلیے آئیے پہلی خبر پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ فلسطین کے تعلق سے، فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے، غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، جو تباہی مچی ہے، اور یہودی کتوں نے جو آتنکواد کا جو ننگا ناچ وہاں پر کھیلا ہے، جس طریقے سے معصوموں کی لاشوں کے چیتھڑے اڑتے آپ نے اور دنیا نے دیکھا ہے، اور دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنے آتنکواد کے باوجود بھی کوئی میڈیا اسرائیل کو آتنکوادی نہ لکھنے کو تیار ہے نہ بولنے کو تیار ہے۔ خیر آئیے، اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جی ہاں، اقوام متحدہ میں ایک کونسل ایسی ہے جو امن کی بات کرتی ہے، کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کے خلاف بولتی ہے۔ ایسا سنا ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک سلامتی کونسل ہے، لیکن یہ سلامتی کونسل جب شام میں اگر ظلم ہو جائے یا پھر فلسطین میں ظلم ہو جائے تو اس وقت اتنا لیٹ بولتی ہے یا اتنا لیٹ منہ کھولتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہا جب چڑیا چگ گئی دانا، تو اب جب فلسطین اور غزہ تباہ ہو گیا، معصوموں کی سینکڑوں لاشوں کا خون فلسطین کے سڑکوں پر بہہ رہا ہے، اسرائیل نے ننگا ناچ کر دیا ہے، اب اس کے بعد چلو اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے اور جنگ بندی کی مکمل پاسداری ہونی چاہیے، اس پر اقوام متحدہ نے زور دیا ہے۔ جی ہاں، غزہ کی پٹی کے حکمراں فلسطینی جماعت حماس کے درمیان جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر زور دیا ہے، اور سلامتی کونسل نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان اس نئے تنازع کے بارے میں ہفتے کے روز پہلا بیان جاری کیا، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں 12 دن تک کے خونی جنگیں جھڑپیں چلتی رہی، دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، اور 12 دن کے بعد ہفتے کے دن پہلا بیان جاری کیا ہے، اور اس سے پہلے کے جو 3 بیان تھے وہ اسرائیل کے یہودیوں کے ناجائز باپ امریکہ نے بلاک کر دیا تھا۔ اس میں سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے 21 مئی کو اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا، اور اس جنگ بندی میں مصر اور دوسرے علاقائی ممالک کے اہم مصالحاتی کردار کو سراہا ہے۔ جی ہاں، کب؟ 21 مئی کو، اور جنگ شروع کب سے ہو گئی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 17-18 مئی سے جو ہے خونی جنگیں اور جھڑپیں شروع ہو گئی تھی، تو 21 مئی کو یہ معاملہ ہوا، تو خیر مصر اور دوسرے ملکوں نے ثالثی کا رول ادا کیا، اور ان کی ثالثی کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جمعہ کو جنگ بندی ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج کی 11 روزہ فضائی بمباری میں کم سے کم جو خبریں میڈیا کے مطابق ہے، حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں صحیح نہیں آ رہی ہے، 250 فلسطینی شہید ہوئے، ان میں 66 کم عمر معصوم بچے شامل ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں پہلے سے تباہ حال اور محصورین غزہ کی مشکلات ان کی ڈبل ہو گئی ہے۔ خیر آئیے اب دوسری اہم خبر میں آپ کو شارٹلی بتا دوں کہ کتنی تباہی مچی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب ممالک اب مدد کی بات کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اب مخیرین حضرات سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے ان سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ اب ان کی مدد کریں۔ تو ابھی اس وقت خبر آ رہی ہے جو حماس کا بیان ہے کہ کتنا نقصان ہوا، تو حماس کا بیان ہے کہ غزہ میں جنگ سے تباہی کا جو تخمینہ ہے، جو اندازہ لگایا گیا ہے، $15 کروڑ ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں، آپ پوری بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہے، اور درندگی اور آتنکواد کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ہاسپٹل پر بم برسائے گئے، مسجدوں پر بم برسائے گئے، عام شہریوں پر بم برسائے گئے، اور یہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ہمارے ملک میں بھی بالکل آتنکوادی بھونکنے لگ جاتے، اور باقاعدہ پوری دنیا کے چینلز، اینکرز، اینکرائیں، ہمارے ہاں پر بھی 2-3 آنٹیاں ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کو نظر آتا ٹوپی والا ایسا اگر بمباری کرتے ہوئے تو اب تک تو جناب میڈیا والے ہی اس کو پھانسی کی سزا بھی سنا دیے ہوتے، لیکن فلسطین کے معصوم 66 بچے جو میڈیا کہہ رہی ہے، اور کتنے مرے ہیں
وہ نہیں मालूम, लेकिन मीडिया के मुताबिक 66 तो मासूम बच्चों की लाशें और चीथड़े उड़े हैं, मगर इस पर भी किसी आतंकवादी मीडिया ने, इसलिए मैं इनको आतंकवादी मीडिया कहता हूं, किसी ने इन आतंकवादियों पर भौंका नहीं, चिल्लाया नहीं, इजराइल को आतंकवादी कहा नहीं। तो अभी तो सिर्फ हमास का बयान है कि 15 करोड़ का डॉलर का तकरीबन गजा में अंदाजा है नुकसान का, और जो लाशें गई है, किसी माँ का जवान सहारा गया है, किसी बूढ़े बाप का जवान बेटा गया है, किसी की बीवी गई है, किसी का बाप गया है, किसी की माँ गई है, न जाने कितनी तबाही हुई है। तो इन जानों का तो कोई अंदाजा नहीं और कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन हमास के बयान के एतबार से 15 करोड़ डॉलर के करीब यूँ समझिए कि नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वैसे अब आपको तीसरी बड़ी अहम खबर बता दूं कि कहाँ कहाँ इनके फ़लस्तीनों, अब इन्हें लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खबर बता दूं कि कहाँ कहाँ फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां हो रही है। तो पहली खबर तो यह है कि खुद तल अवीव से आ रही है, जो इजराइल की राजधानी है, वहां से आ रही है कि कुछ यहूदी, जाहिर बात है तबाही से, अब चाहे वो डर के मारे कहो, चाहे जो भी हो, या फिर कहीं ना कहीं हर इंसान के दिल में, हर इंसान के सीने में एक दिल होता है जिसमें कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो बाएं बाजू के यहूदी जो है बाकायदा उन्होंने भी, और हज़ारों लोगों ने बाकायदा फ़लस्तीन की हिमायत में एक मुश्तरका रैली निकाली और अमन के क़याम की अपील की। तल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, वहाँ पर हज़ारों अफराद ने बाकायदा रैली निकाली और अमन की अपील की है। लेकिन बड़ी खबर ये भी आ रही है कि लंदन और पेरिस में, आप इस पर ध्यान देखिए, लंदन और पेरिस में हजारों अफराद फ़लस्तीन पर इजरायली जारियत और इजराइल की दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। फ़लस्तीन पर इजरायली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। हमारे खुद मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में मालेगांव में एहतजाज हुआ, मुंबई में शोहदाए फ़लस्तीन के लिए दुआएं हुई, और इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ जगह जगह भारत में भी मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं और भारतीय हुकूमत से अपील की जा रही है कि इजराइल के खिलाफ कदम उठाए और इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ बोलें और इजराइल को रोकने की कोशिश करें। तो इजराइल का आतंकवाद तो दुनिया के सामने आ गया है, लेकिन मैं उस वक्त मुतमईन हूंगा कि जब बाकायदा चैनलों से भी यह कहा जाए कि इजराइल का आतंकवाद, मैं तो बिंदास, बिला खौफ, बिला झिझक, सिर्फ अल्लाह का डर दिल में है, मैं बिंदास पहले ही दिन से कहते आ रहा हूं कि इजराइल आतंकवादी है और इससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। और सबसे बड़े आतंकवादी तो जो है, जो इजराइल को हथियार देते हैं और इजराइल के नाजायज बाप बने हुए हैं। तो ये अमन की बात करते हैं, कहीं पर भी आते हैं कि हाँ अमन कायम करना है, लेकिन यही सबसे बड़े आतंकवादी है। तो खैर, इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ और फ़लस्तीन की हिमायत में बाकायदा लंदन में इजरायली सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज किया गया। इस दौरान पुलिस और एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई, जिसमें 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसे ही पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में हजारों अफराद फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और फ्रांस से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल का आतंकवाद दुनिया महसूस कर रही है। लेकिन आखिरी बात यह कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ आवाज़ें उठनी चाहिए। और जैसे बांग्लादेश की बड़ी प्यारी खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने इजराइल के हवाले से पासपोर्ट में तब्दीली कर दी है। बांग्लादेश और इजराइल के सफारती ताल्लुकात अभी कायम नहीं हुए, ताहम बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट में खामोशी से बहुत अहम तब्दीली कर दी है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश के पुराने पासपोर्ट पर लिखा जाता था कि यह सफरी दस्तावेज सिवाय इजराइल के तमाम ममालिक के लिए जायज़ है, ताहम अब इसमें से सिवाय इजराइल के 2 अहम तरीन अल्फाज निकाल दिए गए हैं। बंगला हुकूमत की जानिब से अवाम को बताया गया था कि अब उन्हें अब इस पासपोर्ट जारी किया जाएगा, ताहम यह बताने से गुरेज किया गया था कि इसमें इजराइल के हवाले से कोई तब्दीली रूनुमा की जाएगी। जारी किए जाने वाले नए पासपोर्ट पर जब यह तब्दीली अवाम की नज़रों से गुजरी, तब हुकूमत ने इस बात का इकरार किया कि मुल्क की जानिब से जारी सफरी दस्तावेज से सिवाय इजराइल के अल्फाज निकाल दिए गए हैं और यूं ये पासपोर्ट
सपोर्ट तकनीकी तौर पर तमाम ममालिक के लिए जायज़ बन चुका है। तो जाहिर बात है कुछ लोग इससे नाराज़ भी है और कुछ लोग अब बाकायदा इससे खुश भी है, लेकिन कई मुल्कों से ये खबर आ रही है कि इजराइल के ख़िलाफ़ बाकायदा लोग अब नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इजराइल, जैसे ईरान ने कहा था कि इजराइल दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों का मरकज़ है। तो अब दुनिया को भी चाहिए कि इजराइल के ख़िलाफ़, अगर इजराइल का आतंकवाद, क्योंकि आज ये फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है मगर इसके ख्वाब ग्रेट इजराइल के है, ये कहां कहां तक जाएगा और कहां कहां तक तबाही मचाएगा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए लोग अब सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल के आतंकवाद को बढ़ने से रोकना है तो फिर तमाम मुल्कों को मिलकर इजराइल के आतंकवाद को ख़त्म करना होगा और इजराइल के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कदम उठाना होगा।